السلام عليكم. مرحبا في تعليم القراءة اللغة الفرنسية. Bienvenue à vous pour la lecture. Nous avons des nouveaux sons aujourd'hui. اليوم عندنا الأصوات جداد. غادي نشوفوا صوت L R وصوت S. الصوت الأول هو صوت L. صوت L كتكتب بالحرف L minuscule et L majuscule. Donc l'écriture du L, 3 interlignes. 1, 2, 3. On commence ici. Et voilà, si vous voulez vous entraîner à faire le L à la maison, vous suivez le point bleu. Et ça, c'est pour le L minuscule. Voilà. Donc le L minuscule, pareil, 3 interlignes. Le son de la lettre L, c'est L. L avec A, ça fait la. L avec E, ça fait le. L avec E, ça fait les. L avec A, ça fait le. L avec A, ça fait la. L avec I, ça fait li. L avec I, ça fait li. Donc là, c'est la lettre Y qui fait le son I. L avec O, ça fait lo. L avec U, ça fait lu. Donc on recommence. Je vais mettre un rythme à l'apprentissage pour que ça soit plus facile à apprendre. Le, a, la, le, le, et les, le, a, la, le, a, la, le, ili, le, ili, le, olo, le, ulu. La, le, les, la, li, lo, lu. On s'entraîne maintenant avec le son L. On va faire l'exercice. On a la syllabe la, les, ou lu. وعندنا هنايا تصويرة. التصويرة فيها الفيل. الفيل بالفرنسية كنقولوا له éléphant. Éléphant. Alors, dans éléphant, quelle syllabe j'entends? Est-ce que j'entends la syllabe la? Est-ce que j'entends la syllabe les? Ou alors la syllabe lu? Éléphant. Éléphant. Dans éléphant, j'entends la syllabe les. Et les. Éléphant. Luge. Luge. Donc là, c'est une luge. Est-ce que j'entends la syllabe la ou la syllabe lu? Dans luge, luge, j'entends la syllabe lu. Luge, luge. Lavabo, lavabo, lavabo. Il nous reste une syllabe, la syllabe la. Donc dans lavabo, on entend la. Prochain exercice. La syllabe la, li, lo. Donc ici, nous avons un vélo, vélo, vélo. Est-ce que j'entends la syllabe la, li, lo? Quelle syllabe j'entends dans vélo? J'entends la syllabe lo, vélo, vélo. Lèvre, lèvre, lèvre. Quelle syllabe j'entends dans lèvre? Est-ce que j'entends la ou li? Lèvre, j'entends la syllabe la, lèvre. Et enfin, facile, li, li, on entend la syllabe li, celle qui reste. De la lecture maintenant. Donc ici, pour la lecture,
je vais faire attention et je vais essayer d'aller doucement pour que vous puissiez lire avec moi. غادي نحاول نقرا هنايا بشويه باش نتوما تقراو معايا. حاولوا تسبقوني في القرايه. ل ل اي اي لي او léo a b u bu l e le b o ba l. برافو عليكم سي تري بيان. واحد الحاجه نقولها لكم دغيا على حسب هاد الكلمه نتوما قلتوها بو ولكن هنا كتقرا با. علاش غادي نقولوا له بو و اوفير وما غاديش نقولوا له بو؟ حيت عندي واحد لا كونسون موراها هي ال. منين كيكون عندي الصوت الاو في وسط واحد الكلمه في وسط واحد الصوت وموراه عندي ليشان واحد لا كونسون اللي غادي تنطق بحال دابا هنايا عندي ال عاود ما نقول بول غادي نقول لها بول بول. لو او غادي يكون محلول بحال اللي غادي نطق الفم غادي يتحل بحال اللي غادي تنطق ولكن الصوت اللي غادي يخرج هو او. دونك هنايا بول. نفس الحاجه مع الكلمه اللي جايه موراها باب. ما غاديش نقولوا بوب مي باب. نعاود لكم باش تفهموا داكشي مزيان. بي او بو ولكن عندي كونسون موراه كتنطق غتمشي با بال. كون كان عندي غير الاو في التالي ما يكونش كاع حرف موراها غادي نقولو بو. ملي كيكون او في التالي كنطقوه او ولكن ملي كان او وموراه حرف كتولي حرف اللي غادي تنطق كونسون. فوالا كلما غادي نتلاقاو هاد الصعوبه مع هاد الاو هادي غادي نقولها لكم حتى نخرج لكم واحد الفيديو فيها غادي نفسر لكم كاع لي بارتيكولاريتي ديال هاد لا لتر و لي شونجمون اللي عندها كيفاش كتغير كيفاش كنقول لها اوف وكاش كنقول لها ا هاد لا بارتيكولاريتي من بعد غادي نهضروا عليه ولكن درجه بدرجه. دوزيام فراز ب او با ب باب A L U lu Bob a lu. Voilà, bravo عليكم. C'est très bien, bon rythme. On va continuer à lire comme ça les lectures doucement et dès qu'on sera un peu plus habitué, on pourra accélérer la cadence. مزيان مزيان تبارك الله عليكم. دابا هاد لا ميثود d'apprentissage هي لا ميثود ميكست. يعني واحد الجهه كنقراو لي سيلاب كما شفتوا كنقراو الاصوات ومره كاينين شي كلمات غادي نحفظوهم. عندنا جوج كلمات هنايا. الكلمه الاولى هي il حاولوا معايا لا برونونسياسيون il ماشي elle. second mot le second mot c'est elle. On reprend il elle هو وهي. Le son R
R facile. Petite remarque quand même pour le son R. فهمت لكم بأن الحروف ديال الفرنسية خفيفين في اللسان. يعني ما نبركوش عليهم. R ما نبركوش على R. ما نديروش لا R. Il doit être fin, il doit être léger. R minuscule, R majuscule. Voilà pour les écritures ici sur le côté gauche. Donc ça, c'est l'écriture de la lettre R en majuscule. 1, 2, 3. Donc on commence ici sur la troisième interligne. On descend ici. Ensuite, on revient sur la deuxième interligne. On monte comme ça jusqu'à la troisième. On fait une petite boucle ici et on repart par là. Voilà. Le R majuscule et le R minuscule. Une interligne. On commence ici. On fait une boucle là. On part sur la droite. Donc maintenant, on passe à la lecture de la lettre R. Donc le son de la lettre R, c'est R. R. A. Ra. R. E. Re. R. E. Ré. R. A. Ra. R. A. Ra. R. I. Ri. R. I. Ri. R. O. Ro. R. U. Ru. Donc on recommence et cette fois-ci plus rapidement en rythme. R. A. Ra. R. E. Re. R. E. Ré. R. A. Ra. R. A. Ra. R. I. Ri. R. I. Ri. R. O. Ro. R. U. Ru. Et on passe aux exercices. Donc vous avez compris qu'avec les exercices maintenant et avec les lectures des syllabes juste avant, normalement, ça vous aide à mieux mémoriser la lettre R. مع la lecture قبل ومع التمارين اللي كنديروا هنايا داكشي غادي يعاونكم باش تسجلوا وتسهل عليكم التسجيل ديال هاد الاصوات. Première syllabe ra. Ra et ri. Et là, on a un orage. 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 Donc, quelle syllabe on va utiliser pour orage? Est-ce qu'on utilise la syllabe ra, ré ou ri? Orage, on utilise ra. Orage. Paresseux, paresseux, paresseux. Est-ce que c'est la syllabe ré ou ri? Paresseux. C'est la syllabe ré. Paresseux. Et enfin, rideau. 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 Ri, ri. C'est la dernière syllabe et c'est celle qui nous manque. C'est avec ri. Prochain exercice, on a la syllabe re. Ra et ro. Et on commence avec un renard. 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 Quelle syllabe on va utiliser? Est-ce qu'on utilise re, ra ou ro? C'est la syllabe re. Renard. Arrosoir. 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 Quelle syllabe on utilise? Est-ce que c'est ré ou ro? Arrosoir. Ro. Arrosoir. Et la dernière, c'est une règle. Une règle. Règle. C'est la syllabe ré. La lecture pour le son R. Donc ici, la lecture, on va faire 2 lettres par 2 lettres. D'accord? هنايا غادي نقراو 2 حروف. نحاولوا نلصقوا 2 حروف لشان. R. A. Ra. R. E. Re. Rare. كل ما يكون عندكم واحد الأو في التالي ما تقراوهش ما ديروش أو
Le E غادي يولي بحال السكون يعني بحال السكون في الآخر غار ل A لا غ U غو وما نقراش ال ل I لي غ E غ lire le E le R O ro B O بو ولو تي هنايا عندنا تي موي حتى هو ما كيتقراش في الثاني ب او با ب باب ا غ I ri le son S. Donc l'écriture de la lettre S, S minuscule, S majuscule, son écriture cursive, c'est par ici que ça se passe. Donc 1, 2, 3 interlignes. On commence ici en haut pour la majuscule, comme si je faisais un L, je fais ma boucle, je finis comme ça ici. Et ici, nous avons la lettre S. La lecture de la lettre S. Donc la lettre S, le son de la lettre S, c'est S, 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 A, sa, S, E, se, S, E, c'est, S, A, ça, S, A, ça, S, I, si, S, I, si, S, O, so, S, U, su. On recommence plus rapidement. S, A, ça, S, E, se, S, E, c'est, S, A, ça, S, A, ça, S, I, si, S, I, si, S, O, so, S, U, su. Exercice pour le son S avec la syllabe sa, la syllabe so et su. Donc la première image du sable, sable, sable. Quelle syllabe on entend dans sable? Sa, so ou su? Sa, sable. Soleil, soleil, soleil. Est-ce que j'entends la syllabe so ou la syllabe su? Su. Su. Allez, c'est la syllabe so, soleil. Et pour finir, on a le sucre, sucre, sucre avec le son su. Prochain exercice, on a les syllabes se, c et si. On commence avec le sifflet, sifflet, sifflet. Est-ce que c'est ce, c'est ou si dans sifflet? Si, sifflet, sifflet. Seringue, seringue, seringue. Est-ce que c'est ce ou c'est dans seringue? Seringue. Sécateur, 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 c'est la syllabe, c'est de la lecture pour finir avec le S. Donc je vous laisse comme tout à l'heure, on fait doucement, c'est vous qui commencez. غادي نخليكم دابا تبداو la lecture. S, U, su. R,
sur, s, a, sa, l, e, le. Sale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le E ne se lit pas à la fin. Le, E, le. Là, le E, on peut le lire. S, O, sa, le, sol, b, o, bo, b, bob, s, a, sa, l, u, lu, salut, on ne lit pas le T à la fin, l, et, les, o. Bob, salut, Léo. شكرا للمتابعة الفيديو، ما تنساوش ديروا جيم، تبارطاجيو وتكومونتيو. السلام عليكم.